Bonjour les élèves de la deuxième année collégiale. Dans cette vidéo, je vais expliquer les exercices de la série de la reproduction des plantes. Pour la série contient deux parties, la partie de restitution des connaissances et la deuxième partie, c'est la partie de raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. On passe à la question numéro 1, relier chaque mot à la bonne définition. On a deux groupes qui contiennent des mots et le deuxième groupe ou bien la deuxième colonne contient les définitions. إذا عندنا جوج ديال الأعمدة، العمود الأول فيه المصطلحات والعمود الثاني يتوفر على التعاريف ديال هاد المصطلحات. إذا غادي نصلوا بسهم ما بين كل تعريف والمصطلح المناسب ليه. La deuxième question, cochez la case devant la proposition exacte. Alors, بالنسبة لهنايا غادي نكوشيو نديرو علامة قدام العبارة اللي تكون مناسبة. ممكن تكون عبارة، ممكن تكون جوج، ça dépend. La fleur peut avoir des organes reproducteurs, femelle seulement, mâle seulement, aucun des deux, mâle et femelle. شنو هي la proposition exacte؟ كندير croix devant la case qui convient. Le pollen, c'est la même chose. Je dois choisir entre ces propositions. يعني كل وحدة من هادوك، كل عبارة ممكن نختار لها العبارة اللي كتناسبها هنايا أولا باش كتعطي واحد المعنى محدد. La troisième question, la première question, reliez par en flèche les éléments du groupe A avec ceux qui leur conviennent dans le groupe B. Fougère, protal, antère. هادو déjà des termes شفناهم في l'explication de cours. La question numéro 4. Construire en phrase avec les mots et les expressions suivantes. Alors, A, B, C, D jusqu'à G, on a des termes. Alors, à partir de ces termes, on doit construire des phrases qui donnent un sens précis. إذن هادو طبيعة الحال مفردات حنا غنديروهم في واحد الجمل باش يعطي واحد المعنى معين. La question numéro 5, vrai ou faux. Certaines informations sont exactes, indiquez-les et corrigez ensuite les propositions inexactes. إذا بالنسبة لهاد الجمل فيهم بعض الجمل اللي هي صحيحة وفيهم بعض الجمل اللي هما خاطئة. بالنسبة للجملة الصحيحة كنديرو قدامها vrai. بالنسبة للجملة الخاطئة كنديرو قدامها fausse وكنديرو لا كوريكسيون ديالها au dessous. تفهمنا؟ يعني كنديروها لا فراز. Supposons عندنا l'exemple A, c'est une phrase fausse. Alors je mets faux ici. كندير في هاد لا كاز faux وتحت منها كندير la correction. Sinon إلا كانت correct, c'est pas la peine de l'écrire. صافي إلا كانت صحيحة غادي ندير vrai صافي. La septième question, associé par des flèches chacun des éléments du groupe A à l'élément qui lui correspond dans le groupe B. Bien dans le groupe 2, pardon. إذا وكذلك بالنسبة لا ميم شوز. إذا غادي نصل بسهم ما بين كل كلمة هنايا والعبارة اللي كتناسبها هنايا. ممكن تكون ديفينيسيون، ممكن تكون شي حاجة عندها واحد لو ليان مع داك لو تيرم اللي كاين هنايا. إذا حتى هنايا غادي نصل بسهم. Maintenant on passe à la deuxième partie, le raisonnement scientifique. L'exercice 1, le schéma suivant, le schéma au-dessous, document 1, siècle de la vie de Mousse, représente ou bien présente le cycle de la vie de Mousse parmi les végétaux non floristiques, mais qui dérougent les fleurs. Alors, la question qui s'oppose, d'écrire, question numéro 1, d'écrire brièvement le cycle. غادي ندير واحد الوصف مختصر لهاد لو سيكل اللي عندي هنايا. لأن هنايا عندي موس مال اي فيميل. لأن هذا مال كيعطينا لي سبرماتوزويد، هذا فيميل. هذا هو لو سامبول ديال فيميل، لو سيكس فيميل. هذا لو سامبول ديال سيكس مال. Elle donne des spermatozoïdes, femelle donne des osphères. Après la fécondation, on a les osphères et la rencontre des spermatozoïdes avec l'osphère qui donne un embryon. L'embryon se développe par la suite et donne des organismes, produisent les gamètes mâles et femelles, puis des spores, ainsi de suite. إذا غادي ندير واحد la description en bref
le cycle. Deuxième question, relevez les éléments qui indiquent qu'il s'agit d'une reproduction sexuée. غادي نعطي شي عبارة أو شي c'est un indicateur، نعطي واحد المؤشر اللي كيدل على أن هذا توالد جنسي. باش غنعرف بلي راه توالد جنسي à partir de des données de schéma. تلاقى من هاد المعطيات ديال هاد الوثيقة. La troisième question, quelle est la particularité de l'organisme qui produit les spores؟ إذن كاينة واحد الخاصية مميزة ديال هاد الأورغان اللي كينتج هاد لي سبور. شنو هي الخاصية المميزة ليه؟ Dans sa relation avec celui qui produit les gamètes femelles. فعلاقته مع هذاك اللي كينتج les gamètes femelles. شنو هو لو لien بيناتهم؟ شنو هي la particularité؟ La deuxième exercice a l'air elle montre deux exemples de multiplication végétative. واحد نوع التكاثر الخضري أو النباتي عند النباتات. La question numéro 1. Pourquoi la multiplication végétative est un mode de reproduction asexué؟ علاش قلنا بلي راه التوالد الإنباتي أو التكاثر الخضري هو نوع من التوالد ولكن توالد لا جنسي. Alors on doit justifier هاد la reproduction asexuée. خصنا نعطي واحد التعليل حاجة علاش قلنا أنه توالد لا جنسي. Qu'appelle-t-on le processus qui concerne l'exemple de fraisier؟ كنا شفنا plusieurs types ou bien plusieurs modes de reproduction végétative. وكنا شفنا l'exemple ديال le fraisier. شنو هو النوع ديال التكاثر عند هاد le fraisier؟ Décrivez-le brièvement. كندير واحد la description à partir de cours. La troisième question, décrire ou bien décrivez le processus qui concerne la pomme de terre. إذن هاد النوع ديال التكاثر ديال la pomme de terre حتى كتكاثر بواحد الطريقة خضرية. Alors il faut indiquer son intérêt dans le domaine agricole. شنو هو الغاية ديالو ولا شنو هو الهدف، ما هو هدفه في المجال الفلاحي، المجال ديال بطبيعة الحال أو طريقة التكاثر ديال هاد النوع من النباتات، سواء الفريزيي أو bien la pomme de terre. Alors je vous souhaite bon courage et à la vidéo prochaine, Inch'Allah, la correction des exercices. Assalamu alaikum.